Assalamualaikum. Hi guys. In this video, we are going to learn the third subtopic, isomerism. So by the end of this video, you should know how to define isomerism and how to explain constitutional isomerism. There are three types of them. So isomers are the compounds with the same molecular formula but different arrangement of atoms. There are two types of isomers that you should know. The first one is constitutional isomer. Another name is structural isomer. And the second one is stereoisomers. Untuk structural isomer, dia adalah compound with same molecular formula but different structural formula. But for stereoisomer, there are compounds with the same structural formula but different spatial arrangement of atom. And this is what we are going to talk in the next video. So, for constitutional isomerism, or another name is structural isomer, can be divided into three different categories. The first one is chain isomerism. It differs in structure of carbon chain. Next, positional isomerism. It differs in position of functional group. And last one, functional group isomerism. This is where you have the molecule or the compound with the same molecular formula but different functional group. Let's focus with chain isomerism first. Another name for this one is skeletal isomerism, but usually I will always pronounce it as chain isomerism, where it has the same functional group and belong to the same homologous series. However, when we want to draw the isomer, their isomers are differ in the structure of their carbon chain. And they have the different physical properties due to the structure of their carbon chain. However, they have the similar chemical properties. For example, saya ada C5H12. This is the molecular formula, and the tips for you to draw the isomer, make sure you draw the carbon chain which is the longest one first. And after that, you shorten the carbon chain one by one. So, kita ada 5 carbon chain. Kita akan mulakan dengan structure yang pertama iaitu dengan 5 carbon straight line. So, I will have this one di mana ini carbon 1, 2, 3, 4 and 5. After that, my tips here, I want you to shorten the carbon chain. So, daripada 5 carbon chain, kita akan shorten, make it 4. So, it becomes like this one. So, you can see that this is carbon 1, 2, 3 and 4. And you got substituent here. So this is the second isomer. For the first one, I will label as A. The second one, I will label as B. And the third one, I'm going to shorten the carbon chain from 4 carbon atoms to 3 carbon atoms. I got this one. 1, 2, 3. So this will be my substituents. So this is the third isomer. I label it as C. So we got 3 carbon chain. One thing that you should be able to recognize when two different looking structure sebenarnya adalah same molecule tapi dia tulis dengan cara yang different. For example, kita pick the previous contoh, kita ada C5H12. So this is the first structure. You can see that ada 4 carbon chain. And then, kalau kita lihat, this structure pun masih lagi ada 4 carbon chain. Same goes here and here. So when I want to check whether these structures are actually the same or not, I will start to give the numbering for my carbon atom. Dan my numbering mestilah kalau dia ada substituent, substituents tu mesti berada di bahagian nombor yang paling kecil. So this is going to be 1, 2, 3 and 4. So substituents berada dekat carbon number 2. Same goes here, 1, 2, 3, 4. I start from the right. Substituent berada dekat carbon number 2. And here also the same at carbon number 2, and here also the same at carbon number 2. So sebenarnya walau macam mana pun awak tulis CH3 awak, sebenarnya all these structures are actually the same one dan nama dia adalah 2-methyl butane. Walaupun awak tak belajar lagi nama dekat sini, saya harap awak boleh detect this kind of examples macam mana two different looking structure sebenarnya structure yang sama. Let's try next example. Kita ada C6H14. So the longest carbon chain will be 6 carbon. So kita mula dengan 6 carbon straight chain. So ini adalah saya punya first isomer, namanya hexane. Saya akan label sebagai A. Pastikan awak label isomer awak.
Next one, kita ada the shorten one. Kita shorten one by one. So daripada 6 carbon jadi 5 carbon. So I got this one. So numbering saya akan mula daripada kiri. 1, 2, 3, 4 and 5. So this CH3 akan jadi substituent. So nama dia adalah 2-methyl pentane. This is my second isomer. And then saya ada isomer yang ketiga, di mana saya masih lagi kekal 5 carbon chain. Tetapi apa yang berubah adalah position saya punya CH3, di mana CH3 saya berada dekat carbon number 3 right now. So this is my third isomer. The name is 3-methyl pentane. Next we go for the next one. Kita kecilkan carbon chain kepada 4 carbon chain. I got like this one. So my carbon chain akan mula daripada this numbering. So kita ada at carbon 2 and 3, we got 2 CH3 iaitu methyl group. Namanya adalah 2,3-dimethyl butane. So ini adalah isomer yang keempat, saya label sebagai D. And then ini adalah 4 carbon chain. However, right now I'm going to change the position of CH3. Saya letak dekat carbon yang sama. So either carbon 2 or carbon 3, I put at the same carbon, it becomes like this one. So right now bila numbering saya akan mulakan daripada kiri sebab banyak bertumpu dekat nombor 2 kat sini. So it's going to be 2,2-dimethyl butane dan dia masih lagi 4 carbon chain. So ini adalah isomer yang kelima. So the total isomers that C6H14 can make is 5 constitutional isomer. Dan ini adalah chain isomerism. Next kita ada contoh C8H10. Macam mana saya nak tunjuk chain isomerism dalam bentuk skeletal? Saya boleh ubah position saya punya CH3 group. So let's say this is going to be my first carbon, this is second. This is first, second and third. First, second, third and fourth carbon. So dalam ring ni kita ada 6 carbon, cuma saya just label carbon yang ada substituents iaitu CH3. So we can see that different position of substituents at the ring can also consider as the chain isomerism. So this is going to be 1,2-dimethyl benzene, 1,3-dimethyl benzene for the middle one, and the last one 1,4-dimethyl benzene. Next, kita akan masuk bahagian positional isomerism. Positional isomer, dia ada same carbon skeleton, same homologous series, cuma position of functional group tu berbeza. So, maknanya kat sini, chemical properties dia masih lagi sama, cuma physical properties dia sahaja yang berbeza kerana carbon chain kita. So, right now, we have a few examples. I use the first one, C3H7Cl. Kalau saya ada the normal one, saya ada 3 carbon chain sebab 3 carbon, saya akan draw straight line like this one. Okay, di mana saya ada this one, 1 chloropropane. Tetapi, tips yang awak kena ingat, untuk positional isomer, benda pertama yang awak kena detect dalam soalan awak adalah functional group. So for this one, kita ada halogen, di mana this halogen will change its position. Dia change daripada first carbon, maybe dia akan pergi kepada next carbon to it. So right now kita ada first carbon, ada Cl. So dia akan pergi kepada next carbon iaitu maybe carbon number 2. So it becomes like this one. Dan ini namanya 2-chloropropane. So itu adalah cara awak nak draw a pair of isomer untuk positional isomer. Next, kalau saya ada C4H8. So awak kena tahu ini adalah molecular formula for alkene. So as you see here, kalau saya buat alkene, saya akan letak double bond between first carbon and second carbon. So ini saya punya double bond between first and second carbon, namanya adalah 1-butene. Tetapi saya nak ubah position functional group saya di sini, which is carbon double bond. So double bond saya ni saya ubah position antara carbon 2 dan 3. So dia akan jadi structure like this one. You can see the position of double bond ni sudah berada antara carbon number 2 and 3. So nama this compound adalah 2-butene. So ini cara kita draw the positional isomerism. Let's try the next example. Kita ada C3H8O dan saya sudah bagi nama dekat sini.
Ini adalah alkohol, di mana alkohol, functional group yang kita akan lukis adalah based on structure OH group. So, I'm going to start by drawing the carbon chain. Saya ada 3 carbon chain. So, saya draw 3, 1, 2, and then 3. And then, I'm going to put my OH group at the first carbon kerana ini adalah propan 1-ol. So, at the first carbon, saya ada OH. And then, the rest of it, fill in, pastikan carbon ada 4 covalent bond kerana dia adalah sp3 hybridization. And then, we got the first structure for the isomer of C3H8O, saya label sebagai A. Next one, saya nak buat propan 2-ol, maknanya saya ubah position saya untuk OH group berada di carbon tengah, iaitu carbon yang nombor 2. Kalau saya bagi labeling, ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, saya akan ubah dekat carbon yang tengah. So, my drawing is going to be, masih lagi 3 carbon chain, tetapi OH group berada di tengah. Pastikan dia bonded kepada O. And then, the rest of it, awak akan fill in dengan hydrogen. So, awak akan dapat the next structure untuk isomer yang kedua iaitu propan 2-ol. Dan label sebagai B. Saya akan bagi numbering like this. So, ini cara kita draw the positional isomer. Tips dia, jangan lupa change the position of functional group to another carbon atom. Both isomers, dia ada same carbon skeleton, cuma dia hanya berubah dari segi position OH group tu sahaja. So, mari kita tengok contoh example 7. I start with C6H13N. So, ini adalah bentuk di mana kita ada cyclic yang attached with amino group dan methyl group. So, dari sini, saya nak tunjuk awak macam mana nak draw the isomer based on this structure. Kita mulakan dengan chain isomer. Chain isomer saya akan ubah position CH3 kepada carbon yang seterusnya, iaitu I got like this one. So, let's say kalau saya bagi numbering. So, numbering saya, this one adalah first carbon. And then, daripada sini, NH2 tu saya kekalkan dekat carbon number 1. So, CH3 akan berubah dekat position carbon number 3. So, kita dapat satu isomer untuk this structure. After that, saya boleh juga ubah CH3 dekat carbon number 2. So, NH2, carbon number 1, CH3 dekat carbon number 2. So, this is also chain isomerism. So, chain isomerism yang saya tunjuk untuk ring ini adalah berubah tempat untuk methyl group, iaitu kita punya CH3 group. And seterusnya, apa yang saya boleh buat? Saya boleh buat positional isomer, di mana positional isomer kita akan ubah functional group. So, functional group yang ada dalam structure ini adalah amino. So, ini adalah satu-satunya functional group yang boleh kita guna untuk tunjuk positional isomerism. Di mana saya akan ubah NH2 ni kepada this structure, where NH2 must be bonded to one carbon atom first, barulah attach kepada ring. So, ini adalah macam mana cara untuk awak lihat chain isomer dan positional isomer bergabung bagi satu structure. Let's continue with example 8. You have to draw all isomers that have the molecular formula C5H11Br. So, kalau lihat dekat sini, the longest carbon chain adalah 5 carbon. So, I'm going to start, detect first your functional group. Saya ada halogen. So, berhati-hati kalau ada functional group. So, halogen ni kita akan letak dekat first carbon with the longest carbon chain first. Kita ada 5 carbon chain dan dia akan berada dekat first carbon. So, saya akan label numbering. So, bila lukis, pastikan awak label the numbering. Dan ini namanya 1-bromopentane. So, saya akan label this one sebagai 1. Okay, labeling awak bergantung kepada awak. And then, saya masih kekalkan lagi 5 carbon chain, cuma position BR, saya ubah dekat position carbon number 2. So, what happen? Dia akan jadi 2-bromopentane. So, saya mula numbering daripada kiri pula. Okay, sebab functional group mesti berada dekat numbering carbon yang paling rendah. Sebab tu nama dia dapat 2-bromopentane. Next, saya kekalkan lagi, masih lagi 5 carbon chain, but the position of BR will be at the third carbon. So, I'm going to make it like this one. Dan nama dia adalah 3-bromopentane. Dan labeling saya untuk this one adalah 2, ini adalah 3.
Okay, pastikan awak label the isomer. Next, saya nak shorten the carbon chain. So, saya shorten maknanya saya buat chain isomerism. So, saya akan shorten jadi 4 carbon chain. The first one, dia akan jadi like this one. Masih lagi 4 carbon chain. Cuma, lagi satu tu saya akan letak di sini. Iaitu CH3. Dan namanya adalah 1-bromo 3-methyl-butane. Next structure, saya akan kekalkan saya punya 4 carbon chain. Cuma position CH3 ni, saya akan ubah dekat position carbon number 2. So, here number 1, number 2, number 3, number 4. So, saya ubah dekat position carbon number 2. So, saya akan dapat the next isomer. So, ini adalah 4 and then this one 5. Okay, next one. Masih lagi 4 carbon chain. Cuma, position CH3 ni kekal dekat carbon number 3. Br ni saya ubah dekat carbon number 2. So, I got like this one. Dan nama dia adalah 2-bromo 3-methyl-butane. So, ini adalah isomer yang ke-6. Okay. And, masih lagi 4 carbon chains. Tapi, saya ubah position CH3 dan Br dekat position carbon yang sama. So, pick any that you want. So, kalau kita nampak, ini structure daripada atas kan? Cuma saya ubah position Br ni letak dekat carbon yang sama. Dekat CH3 ni. So, dia akan jadi like this one. So, 4 carbon chain, 1, 2, 3, 4 dan namanya adalah 2-bromo 2-methyl-butane. Okay, masih lagi belum habis isomer untuk this one. Kita boleh kecilkan lagi ataupun shorten dari carbon chain to 3 carbon chains. So, bila dia ada 3 carbon chain, saya akan letak 3. So, daripada 4, saya make it as 3. So, saya buang satu carbon, saya jadikan carbon yang seterusnya tu extra letak dekat carbon yang sama dekat tengah-tengah. So, awak akan dapat this structure iaitu 1-bromo 2,2-dimethyl-propane. Dan bila awak lukis numbering dia akan bermula macam this one. Nombor 3 boleh jadi here, boleh jadi here, boleh jadi here. Walau macam mana pun CH3 akan berada di carbon yang nombor tengah ni, nombor 2. Now, kita akan masuk bahagian last isomer iaitu functional group isomerism. This is where you have the same molecular formula tapi different functional group dan mereka belong to different homologous series sebab functional group dah berbeza. So of course, chemical dan physical properties dia juga berbeza. Dan kita boleh detect functional group isomerism dengan cara detect the class of compound. Tips yang saya nak ajar adalah awak perlu ingat the coupling. So kita ada 4 jenis classes of compound yang boleh buat functional group isomerism. Couple yang pertama adalah antara alcohol with ether. Next couple, aldehyde and ketone. Next one, carboxylic acid and ester dan alkene with cycloalkane. So ingat couple ni ada 4 couple yang awak perlu hafal. So mari kita teruskan dengan beberapa example. Macam mana nak lihat coupling ni boleh buat functional group isomerism. Biasanya kalau awak boleh hafal general formula, tak ada masalah. Tapi kalau awak tak boleh hafal, awak kena try and error lah untuk lukis the structure based on the molecular formula. Let's say I have C2H6O. Saya boleh tahu ini adalah alcohol and ether. So maknanya saya boleh lukis alcohol and ether with 2 carbon chain. So untuk alcohol saya boleh letak dia sebagai ethanol. Tapi untuk ether, kerana functional group untuk ether adalah COC, so saya akan draw it like this one. So ini adalah skeletal structure. So boleh nampak functional group dia daripada alkohol dia jadi ether ataupun daripada ether dia jadi alkohol. Kerana bentuk class of compound tu sudah berubah kerana functional group sudah berubah. Next, kita ada example seterusnya iaitu C3H6O. Ini adalah untuk aldehyde and ketone. So ingat, aldehyde and ketone dia share the same functional group. Cuma bentuk dia a bit different kerana aldehyde dia mesti carbon yang ada double bond O tu attach at least 1 hydrogen. So I will draw propanal untuk aldehyde. So di sini this carbon ada hydrogen. Okay, so that's why it is aldehyde. Untuk ketone, saya akan draw dia sebagai propanon, iaitu double bond O mesti di tengah-tengah antara 2 carbon, CH3, CH3. Next, kita go with the molecular formula C3H6
O2. So ini untuk carboxylic acid dan ester. Bila ada 2 O, awak kena berhati-hatilah. Biasanya dia adalah untuk carboxylic acid dan ester. So awak boleh lukis carboxylic acid with 3 carbon chains. And pastikan awak draw the carboxyl group dalam awak punya structure. Ini adalah awak punya functional group for propanoic acid. And then untuk ester, jangan lupa draw the carboalkoxy functional group. This is going to be carboalkoxy. Okay, dan ini adalah untuk ester. Kalau lihat, dua-dua structure for ester and propanoic acid masih lagi mempunyai bilangan carbon, hydrogen and oxygen yang sama. Last one, kita go for C4H8. Ini adalah untuk alkene and cycloalkane. Untuk alkene, awak mesti draw carbon-carbon double bond in your structure. This is example for 2-butene. We have 4 carbon atoms and 8 hydrogen atoms. Tapi untuk lukis dalam bentuk cycloalkane, dia ada cyclic. So, kekalkan cyclic ring awak with 4 intersections of carbon. So, dia akan jadi bentuk square macam this one dan namanya adalah cyclobutane. So, let's try this example. You have to determine the type of isomerism for C6H12. Kalau lihat dekat sini, C6H12 maksudnya kita ada general formula CnH2n dan kita boleh detect functional group isomerism between alkene and cycloalkane. So, apa yang terjadi? Saya akan mulakan dengan alkene with 6 carbon atoms dan position functional group saya mulakan daripada hujung dulu. So, the carbon-carbon double bond akan berada antara carbon 1 and 2. And then from alkene, I will show the functional group isomerism between cycloalkane and alkene. So, saya akan ada cycloalkane saya iaitu cyclohexane. So, ini ada 6 bucu. Saya akan label this one sebagai A, this one sebagai B. After that, untuk A, kalau lihat untuk A, awak boleh ubah position double bond awak. Dan awak boleh buat dekat 2 position yang berbeza. Satu antara 2 dan 3, satu lagi antara 3 dan 4. So, semua ini awak akan dapat 2 lagi structure. Dan saya label sebagai C dan D. So, between A with C, C with D, awak buat positional isomerism. Sebab awak ubah the position of functional group at another carbon atom. Same goes between A dan D, awak juga buat positional isomerism. Memandangkan A boleh buat functional group isomerism with B, of course C dan D juga boleh buat functional group isomerism with B. So, ini adalah contoh kita relate 3 structural isomerism dalam satu example. So, as a summary, ingat isomer ni adalah compounds with different structural formula tapi same molecular formula. Kita ada structural isomer yang kita belajar, nama lain dia adalah constitutional isomerism di mana dia berbeza dari segi connectivity of atoms. Dan kita belajar ada 3 jenis constitutional isomerism. Nama lain dia structural isomerism. So, kita ada 3 jenis iaitu yang pertama adalah chain isomerism di mana you have to shorten the carbon chain one by one. And then, untuk yang kedua kita ada positional isomerism. You change the position of functional group to another carbon atom. Syarat dia mesti ada functional group dalam awak punya compound. Kalau tak boleh buat positional. And then the next one, last kali kita belajar functional group isomerism di mana kita perlu hafal 4 couples here. So that's all for this video. I hope you can try to do the tutorial questions and all the best with your exercise. So that's it from me. I will see you in the next one. Bye.